Anticipated the ball game of the evening, the main event. Burlas Lagtang Talisay City, bakbaka na Team Dumanog versus Team Cebu City. Team Dumanog, Janlip Jomar Nonel versus Team Cebu City, Kulapo Jason Ruiz. Okay, this event mga kaibigan is sponsored by Mayor Samsam Gulyas, Konsihal Batayo, Konsihal Fernandez, Konsihal Barliso o Konsihal Kanyida. Organized by Boss Inting under Pitik Partner Promotion. Okay, game one on the way. To open it up, Servisyo Nonel. Ay, to harap may bagdok na Janlip. Uy, Janlip na naman. Sukarap Jason. Grabe sa uhag high blood ni Janlip. Uy, 1-0 na, 1-0 in favor of Team Dumanog. Servisyo Nonel. Kini parados na ni Janlip na naman, sabit ang tira. Side out. This is game 1 of our best of 3 games mga kaibigan sa atong bakbaka na. 1-0 na atong score in favor of Team Dumanog. Shoutoutan ni Boss Jan Akrabaya, shoutout sa di Konsihal Rosalian Jewel Montalya, inatinda sa atong bakbaka. Serbisyo Kulapo para ono ni When Igualis ono na first deadlock of the ball game. Shoutout ni Papa Eric Lasarte ug ni Manuel Elizar Triades lang tanagan Nonel. Ay anemic shot courtesy of the Black Mamba net bag. Jackie na kadaan bird. Side out. Duman Hogs ball. Back to live action, Servisyo Jomar Roma. Igualis uno pasok ang tira ni Jason Buloon, side out. Shout out ni Bustor ko. Servisyo Jason. Wala binong ba na seri? Wala Kulapo na nirador na. Pasok ang tira. 2-1 na. Shout out ni Boss Erika sa Tabulasan. Shout out sa ni Bubul. Jomar Roma. Agay. 3-1 ang atong skor, 3-1 in favor of Team Cebu City. Kini Servisyo Jason. Agay. Ruiz. Out mo lang tira. 1-3 na, 1-3. Duman Hogs ball. Servisyo Janlip. Jason to Janlip. Good placement. Nice placing. Courtesy of the team lefter Janlip. 2-3 na. 2-3 sa atong game 1 1 point lead na lang sa Team Cebu City. Kini Servisyo Janlip. Para igualis na ni. Agay lubog yatag. Gibunalan Jomar. Jomar again. Milapos ang tira ni Jason. Gitagakan Ruiz. Gikabkab ni Janlip. Namato na Kulapo. Wana. Gini, wana nagkaputukan na. Agay! Gini. Fire in the hole! Mama mia! Outball ang tirang Nonel, lamak na. 2-3 sa 2-3. 2-3 in favor of Team Cebu City. Sa atong game 1 Servisyo Ruiz. Kini para 4. 2-3 sa Ruiz again. Jomar. Latura corner shot. Nakuha pa man. Bundakan ni Pikas. Sus my guy na nagampo out ball. Servisyo Nonel. Lobo. Jomar. Dok Jomar. Agay wa masud ang at sa shot ni Jomar Roma. 2-3 2-3. Serbisyong Kulapo makahubog para 4. Nonel. Tukod
basang-basa ni Nonel Amak na ang talk mode ni The Black Mamba Ruiz. 2-3. Side out. 2-3. Langya po na itong score. Kiniservisyo Jomar Roma para igualis na Jomar pa rin. Answer by The Black Mamba. Sound ni Janlip. Wana nagpinuspusay na. Kinsa kay maghubag lubutan nila. Moriton. Jomar Roma binumba seri. Janlip firing his shots. Answered by Kulapo. Nonel. Jason. Ito ra bikila tirahabay. Goodbye Philippines. Say go to Bohol. Good item. Dos tres in favor of Team Cebu City. 2-3 lang yapon ang atong score. Servisyo Jason Jomar. Ay gikab-kab ni Nonel. Lamia pagkatiran Janlip again. Agay out ball. Over na bakod. 4-2 na, 4-2. 2-point lead na ang Team Cebu City sa atong game 1 na. Our best of 3 back-backan mga kaibigan. Shout out ni Busisot. Konsehal G. Mana inatindan sa itong back-backan. Shout out J. Arnoco. Agay Victos. Mikat-kat. Gipakat-kat ni Ruiz. Shoutout ni Konsehal J. Sorbilia. Konsehal J. Sorbilia. Shout out. 2-5 Servisyo Jason. Nonel. Agay. Sus. Awan pas kang manang. Pakpak mga silingan. Size 2 in favor of Team Cebu City sa atong game 1. 4 ang kalamangan sa Team Cebu City. This channel is powered by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Karkar Bis Chicharon na kaibigan. Di na matabas-tabas ang Maricel Anthony Chicharon. Gusto Disco Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. Size 4 ang atong score. Size 2. Servisyo Janlip. Nonel. Kulapo. Tabang. Wala. Tapok tayo skanding. Giba ang depensa sa Team Cebu City. 3 size na. 3 size. Congrats niya sa Team Konsolasyon sa women's 4x4 volleyball dayon-dayon mga kaibigan. Sila ang may champion. Size 3. Kini servisyo dyan para 4 na. Jason muntik na. Kini finish na. Finish project na. Lawa na. Namato na. Wala ginawang pansimbag ang Team Cebu City. Janlip! Mamma mia! Aba! Ano? Size 4 na, size 4. Shout out Konsehal Pabi, boss. Konsehal Pabi, shout out Lobo. Pabi Janjan Pabi Konsehal. Tuara binagnusay na. Kulapo. Wala gibala na stirado ra bulang Kulapo. Ayan Jason. Janlip. Wala. Bumbahi birahi chachahi. Taray kini ay grabe Kulapo. Toko Jason na goodbye Philippines. I go to Bohol. Nice placing courtesy of Jason the Pride of Boholoon. Size 4 ang atong score in favor of Team Cebu City. 2-point lead mo lang mga kaibigan. Agay pasok ang serbisyo ni The Black Mamba. City 3 na. City 4. Konsehal Janjan Pabi. Shout out Konsehal Janjan Pabi. Serbisyo Ruiz again. Ruiz 3 shot combination answer by Jomar Roman. Jason. Dinukdukay na. Ay kay Jason. Jason is pouring in. The Black Mamba. Kulapo in full throttle. Ay. Sabit kaibigan. Ilawom Tanil Miyagi. Di madawat sa ahensya. City 4 na. 3-point lead sa Team Cebu City sa itong game 1 na. Servisyo Nonel. 5 City na. Wala. Humabol ang Team Dumanhog mga kaibigan.
Kini para sa serbisyo nunil. Tura. Aw nakuha pa day. Ay tara. Kumpunan. Lah, aw buhi pa day mo tirahan Jomar Roma. Lah, kuha pa Jason. Kulapo. Wala reset ang tira Kulapo. Agoy. Ni Oplok ang tira ni Jomar Roma. City 5. Serbisyo Kulapo is the best para 8 na. Gitrapo. Tok po Jason. Ay, awas. Awas ka, kaibigan. City 5 ha, City 5. Jomar Roma to serve para sa Jason. Lobo, easy mo lang yatag. Gipikhan Jomar. Nangisog si Jason. Gipikhan ni Jason. Nawa, masod. Size City na. Wanan, naningog na. Agay, Parinol. Kulapo. To. Si Binol na. Ala, Nonoy lamak na. Wa kabantay sa tirang Jason Boloon. Cebu City's ball. Serbisyo Jason. Agay, Janlip. Tuk murang Jason. Kuhang Janlip. Overhead shot. Answer by the Black Mamba. Nah, the Black Mamba. Poko tamaral. City igualisa ang atong skor sa itong game 1 ha. It's better to be first. Kinsa kay makauna ani daog sa game 1. Pabor. Lah, Janlip po. Wa na mumba nagmayo. Lah. Para. Rak. Kulapo counter mga kaibigan. Ni counter Kulapo. Si Paagbuto 45 Kulapo eh. Janlip agay Kulapo. Muntik na. Lah, grabe nagpabaha na oh. Wana hibirin po na. Coming from Team Dumanog. Out ball ang tira ni Janlip na team lifter. City igualisa. Kini serbisyo na Black Mamba. Para 8, para labaw. Janlip pasok ang tira. Gistapira ng gayon eh. Binigla ni Janlip ang depensa sa team Cebu City. Serbisyo nun nila Magna. Lah, boss. Janlip. Guale City pa rin ang atong score. Cebu City's ball. Here comes Kulapo is the best. Agay, Kulapo. Tagakan Kulapo. Gikap-kap nun kini. Pagkakataon. Tara, bigkaw Kulapo corner. Ano? Out ball. Stang malasa. Guale City ha, Guale City. Ila serbisyo. Jomar Roma. Lah, fire in the hole. Nabuhi pa na mo. Buhong ni Ruiz lah. Awa na. Grabe ya Ruiz eh. Ang hagis Ruiz, maldituhan ng Ruiz eh. City ha, City iguales sa top score. Side out. Cebu City's ball. Jason Buluhon to serve para 8. Iguales City ha. Lah, Jason. Lah, mirak-rak na Jomar Roma. Nunil lah. Kau tira Kulapo. Grabe ya to tira. Oy. Sus. Kulapo pa rin Sumabit ang tirang Kulapo. Serbisyo Janlip. Jason. Mibaw si Janlip ug pamusdak. Gigang Nunil. What a nice shot coming from Nunil Magna. 8 City na 8 City. May overtake na ang team Dumanog. Kini serbisyo Janlip para no ibinan eh. Over na bakod. Overcook ang serbisyo ni Janlip. Lumampas sa linya. Serbisyo Riz. Kulapo, miriskyo. Kalitag atake Kulapo. Lah! Pirada. Gay tara asa ni Ruiz.
Lob bato, sagang pang Kulapo. May bao si Ruiz, lob. Kini. Grabe Kulapo kini kanlat klaro kini. Lapo, Jason. Allah, wala. Nice exchange mga kaibigan. Wala, naglipat-lipat na. Ang malipat, di makadawat. Ay, tuara, buha pa. Pagraka Kulapo. Mamma mia! Mamma mia! Wadang, hibirin po kami from Kulapo. Agay! Kulapo, ano? Inside kayo. Mga Kulapo, tinamaan Kulapo sa ulo. Happy fiesta diriya sa Burlas Lagtang Talisay City mga kaibigan. Senior Santo Niño mga kaibigan. Adlaw kapisahan ro diriya sa Burlas. January 19. Happy fiesta. Sitio Burlas. Otso City. Nonel wa kabantay servisyo Nonel sa Piratasag layat na Black Pambay. City Otso. Kulapo to serve. Para Iguales. Kani Paradol. Kinsa isog dia. Grabe ay. Maldituhan ni Ruiz. Ruiz. 8 Iguales kaibigan, 8 Iguales. 8 all you can ang atong score. Servisyo Kulapo. Para 9 para Labaw. Net bag ang tirang Jumaroma. 9-8 na. May overtake ang Team Cebu City sa atong game 1 na. Ubawar best of 3. Bakbakan. Bawal ang mahina mga kaibigan. Ito, servisyo Kulapo. Ruiz! Kuha pa, Nonel. Pagrakang Kulapo, birin. Kuha ang Janlip. Out ball ang answer ni Janlip. G-Sotso na, G-Sotso. 2-point lead in favor of Team Cebu City in our game 1 of our best of 3. Servisyo Kulapo. Nonel. Jason may pusing. May kulata. Auto. 8 G sa Dumanogs ball. Servisyo Jomar. Kuha pa Jomar. Inside ang Maral. Inside. Side out Cebu City's ball. 8 G sa atong score. 8 G sa. Shoutout ni Boss Roy Tuico. Shoutout sa ni Boss Charlie Milan. Lugapak na. Busagak na. Jumaruma. Out ball. Lumabas sa linya ang tira ni The Black Mamba. 8 G. Servisyo na team lifter Janlip. Jumaruma, the king of backstop. Janlip, pigamang netbag ang tira. 8 G sa 8 G. Servisyo Ruiz. Lobo agay. Undak na Jumaruma. Wait, on si 8 na. For the win ang Team Cebu City sa atong game 1 ha. Let us see if Team Cebu City can pull the trigger to win over game 1. To win game 1 over the team. Agay Dumanog. Wana midaog na ang Team Cebu City. Congrats mga kaibigan sa Team Cebu City for winning game 1. Watch out sa atong game 2.